حلا من أجدادنا أسلافنا وشيوخنا ورجال مثل هذا خصوصا سيدنا الإمام علي بن محمد بن نصر الهابسي وسيدنا الإمام علوي بن علي الهابسي وأولاد والحبيب أحمد والحبيب محمد أنيس والحبيب علي والحبيب مصطفى والحبيب محمد والحبيب عبد الله وسيد الجاد الحبيب عمر بن عزقاف وكي هاجي كروزين بن عبد الغني البنجري. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم هذه نية وكل نية صالحة جامعة شاملة في الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا
ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أشفى الأشفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك دايم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المقدم في الإمامة
السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المظلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي يا حبيبي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي يا حبيبي خير من فوق الثرى طاهر الأخلاق وشيمي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي يا حبيبي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية الله لما ناداني هو فصرت عبدا كان له هو الله لما ناداني هو فصرت عبدا كان له هو يا بحر فضل وتجادل جدني بوصل
قبل المنية يا بحر فضل وتجعدل جد لي بوصل قبل المنية. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. صلاة ربي عليك حبي مدام قلبي بذكر حي. صلاة ربي عليك حبي مدام قلبي بالذكر حيا. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الحلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط من فائذ المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. صلى الله فأرسل إلى مشرف خلقه وجل بده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما استلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه انتشر منه في علام البطن والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه
وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطار الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تلاقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم صلى الله عليه، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة راقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من شر الأشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وباقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم.
عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنم صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة المشقاني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم ما زمزم الحدي بذكر نزلها إلا وأن عشني إذا ما زمزما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوزا
من يا فوز من صلى عليه وسلم إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما كادت دموع العين أن تجري دما صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب بمحمد شوق تمكن في الحاشا وتكتم شوق كان في الحاشا وتكتم صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم دار الحوار نعم الإله جميعا مذ حل فيها خير عبد قد سما مذ حل فيها خير عبد قد سما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني داوي يا نور الحي داويني داوي يا نور الحي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني داوي يا نور الحي داويني داوي نور الحي يا محمد أنت المحبوب وبحبك نلنا المطلوب يا محمد أنت المحبوب وبحبك نلنا المطلوب بغرامك قلبي يذوب ويناجي إله الحي داويني داوي يا نور الحي داويني داوي يا نور الحي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني داوي يا نور الحي داويني داوي نور
الحي يا حبيبي أنا المداح وبمدحك قلبي يرتاح يا حبيبي أنا المداح وبمدحك قلبي يرتاح أهدي لك مساء والصباح قلبي وروحي وفولا ذاي داويني داوي نور الحي داويني داوي نور الحي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني داوي نور الحي داويني داوي نور الحي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita dengarkan dahulu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Al-Ustadz Shaleh bin Abdurrahman Al-Jufri, karena beliau dari tadi sore sudah di sini dan ini buru-buru mau pulang ke Solo, jadi kita dengarkan dahulu mau'izah hasanah untuk menambah iman, Islam dan menambah pengetahuan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus beliau Al-Habib Umar Zaki Assegaf lan sedaya para kiai, para sesepuh, para bini sepuh hadir bersama kita, pengurus Masjid Quwwatul Islam, Takmir Masjid Quwwatul Islam, Bapak Nanang, alhamdulillah hadir, termasuk juga Bapak Nasir, termasuk Yayasan Masjid Quwwatul Islam, hadir bersama kita Al-Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Taufik, lan sedoyo, Masya Allah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah malam hari ini meskipun setengah lebih merem, tapi mudah-mudahan tetap barokah. Alhamdulillah. Niki saya diminta oleh Habib Zaki untuk berdiri. Katanya banyak ibu-ibu yang penasaran. Ternyata aslinya tidak seindah yang difoto. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul di sebuah majlis, kita sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sama-sama memperingati salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu melakukan peringatan? Peringatan itu berarti semuanya sudah tahu. Nggih napa mboten? Kita tahu bahwa Rasulullah sudah melakukan atau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa Rasulullah itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Mekah dan lain sebagainya. Semua itu kita tahu, tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati setiap momentum yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sebagai umatnya selalu mengambil pelajaran. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya dan menghinakan musuh-musuhnya kecuali di situ adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari Allah yaitu hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malam ini juga Masya Allah saya lihat yang hadir rata-rata ibu-ibu niki. Memang ibu-ibu niki penguasa pengajian, penguasa jalanan. Mau di jalan itu ibu-ibu paling banyak, pengajian juga ibu-ibu paling banyak. Cuma yang heran kok banyak ibu-ibu masuk neraka juga niku. Niki agak heran. Tapi insya Allah yang masuk neraka bukan ibu-ibu yang ada di sini. Yang ada di sini insya Allah semuanya soleh semuanya. Semuanya termasuk yang taat kepada suami. Aminnya kirang banter nih. Semuanya insya Allah taat pada suami. Disuruh apapun insya Allah sami'na wa ato'na amin. Nah, iman ini perlu bapak-bapak ibu-ibu ketika kita menjadi orang-orang yang dekat dengan majelis, yang suka ikutan majelis, usahakan kita itu juga disiplin dengan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita membahas hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bapak-bapak ibu-ibu bahwa perjalanan Isra Mi'raj niki adalah perjalanan yang panjang. Nggih napa mboten? Perjalanan yang panjang yang dialami oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dikatakan di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan ceritanya yang panjang. Itu dikatakan dalam riwayat bahwa tempat duduknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beliau gunakan untuk duduk di Masjidil Haram saat beliau balik masih hangat. Itu menunjukkan apa? Tidak lama. Orang kalau duduk di satu tempat terus berdiri, balik lagi ternyata tempat duduknya itu masih hangat. Berarti belum lama dia berdiri. Nggih napa mboten ibu-ibu? Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang panjang itu, kata Al-Imam Daibai, qabla an yabrudal farshu. Tempat duduknya itu belum dingin, masih hangat. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita logikakan. Karena apa? Karena ini murni adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dalam ilmu akidah dikenal dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rananya bukan ranah pemikiran, tapi ini lebih kepada keimanan. Makanya kalau kita membahas Isra Mi'raj, bapak-bapak ibu-ibu, yang harus kita tonjolkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka fayakun. Tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah sudah mengatakan itu. Memang api itu membakar bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau Allah bilang kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, maka api yang harusnya membakar ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan apa? Dengan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj niki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Apalagi sekarang niki jujur zamannya makin sulit nggih napa mboten? Nggih, kelihatan orang-orang yang hadir di sini ya muka-mukanya agak bermasalah sedikit nggih. Sedikit, enggak banyak insya Allah. Kita dalam masa-masa yang sulit atau kita punya tantangan, kita punya hambatan dalam hidup, kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala pasti Allah kasih jalan. Amin Allahumma. Ketika kita punya masalah keluarga kita punya masalah dalam masalah ekonomi, anak-anak kita dan sebagainya. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan memberikan solusi untuk kita, pasti Allah akan berikan. Yang penting nopo, kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil akan jadi mungkin di sisi Allah kalau kita yakin. Ngaten nggih? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada banyak pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tapi saya ingin mengambil dua saja. Saya akan mengambil dua pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai bekal kita pulang dari majelis ini. Yang insya Allah bekal ini bisa kita jadikan sebagai pegangan kita supaya kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, baik di mata Allah dan di mata makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau diundang oleh Allah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ada hal yang penting yang perlu kita catat bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Umar Zaki As-Segaf bahwa Nabi Muhammad SAW di tahun 10 setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau mengalami banyak cobaan dan ujian dalam hidupnya. Sepanjang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan oleh bangsanya sendiri, oleh keluarganya. Bahkan di tahun 10 itu orang-orang yang dulunya membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pamannya Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah, istrinya Siti Khadijah yang selalu menyokong dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal di tahun yang sama. Sehingga hal tersebut membuat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesedihan Rasulullah, tantangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membuat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kecil di hadapan Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Beliau tetap yakin kepada Allah bahwa meskipun banyaknya tantangan, meskipun banyaknya rintangan, meskipun banyaknya orang-orang yang menghalangi jalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian benar-benar menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Hal ini yang diyakini oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak ada kesabaran yang hasilnya sia-sia. Pasti ada hadiah, ada buah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar bersabar dalam menjalani kehidupan dunia ini, apalagi mereka yang berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah. Sehingga napa? Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanannya niku, beliau sudah dalam keadaan pasrah, tidak punya siapa-siapa, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah undang secara langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menghadiri pertemuan yang mulia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten nggih? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran untuk kita semuanya. Kalau kita itu berbaik sangka kepada Allah, kita husnuzon kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan hadiah dari kesabaran kita semuanya ini. Masalah-masalah kita yang kita hadapi ini, kalau kita hadapi dengan husnuzon,
dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari kita mungkin yang diuji dengan penyakit, ya napa mboten? Ada dari kita yang mungkin diuji dengan masalah ekonomi. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya susah diurus. Mungkin dengan tetangganya yang mungkin sering usil dengan dirinya. Atau mungkin hal-hal yang lain. Intinya dia itu tidak nyaman hidup di dunia ini. Penuh dengan masalah. Tapi kalau misalnya masalah-masalah ini dipandang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya setelah ujian ini ada hikmah dan ada hadiah yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang manis pada akhirnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati. Belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama jenengan orang-orang baik, amin Allahumma. Jenengan orang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, baik sama orang, baik dalam hubungan pada Allah, baik pada hubungan sesama manusia, sudah baik. Tapi ternyata ada orang yang tidak baik dengan jenengan misalnya. Jangan berkecil hati. Jangan menganggap bahwa kenapa saya ini seperti ini, kenapa Allah itu jahat kepada saya, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Kita tetap nopo, berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Ngaten nggih? Siti Khadijah pernah pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira lari, ketakutan. Karena apa? Berjumpa dengan langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya. Kemudian Rasulullah ketakutan. Sampai ke rumah, Rasulullah menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghinaku. Allah Subhanahu wa taala sedang membuatku, istilahnya apa ya? Menghinakan diriku. Allah Subhanahu wa taala sedang marah kepadaku. Intinya Rasulullah SAW itu menyalahkan dirinya sendiri. Ketika apa? Ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini iklan bapak-bapak ibu. Suaranya iklan. Lanjut. Rasulullah SAW ketika beliau menyalahkan dirinya, Siti Khadijah, pada saat itu beliau adalah istri yang soleha. Beliau ingatkan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, lan yukhzikallahu abada. Jangan khawatir wahai Rasulullah, engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau orang baik, setiap hari silaturahim, wa tahmilul kalla. Engkau selalu bantu orang-orang susah. Wa tuqrid daif, dan engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau juga selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, beliau sudah menjadi orang yang top, orang yang berakhlak. Maka Siti Khadijah mengatakan apa? Tidak mungkin orang yang baik itu akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akhirnya akan ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang baik. Ngaten nggih? Maka bapak-bapak ibu-ibu, selama kita jadi orang baik, meskipun kita lihat ini dunia mungkin tidak berpihak kepada kita, kita tetap harus yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah, bahwa nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Para hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saya mau berikan sebuah kisah. Sebenarnya kisah ini saya lihat dari TikTok. Ada yang main TikTok di sini? Malu-malu. Yang main TikTok ada nggih? TikTok yang bagus-bagus yang dilihat, bukan yang aneh-aneh. Saya dapat satu pelajaran dari TikTok. Niki ada sebuah kisah. Sebuah kisah dikatakan ada tukang tahu. Dia jual tahu di pasar.
dia bikin tahu, setiap harinya dia bikin tahu dari subuh, dari sebelum subuh dia bikin tahu, dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia berangkat ke pasar naik mobil angkutan. Setiap hari dia lakukan itu, kemudian dia jual tahunya di pasar. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Intinya dia ini orang soleh, orang baik, luar biasa. Hasil dari penjualan tahu ini dia bagikan kepada orang-orang susah. Padahal dirinya juga tidak terlalu kaya. Intinya yang dia bikin hari ini cukup untuk hari itu saja. Lebihnya dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini Masya Allah orang soleh. Satu ketika bapak-bapak ibu-ibu si tukang tahu ini, dia udah bikin tahunya, kemudian dia sholat subuh, dia siap-siap berangkat menuju tempat terminal angkutan. Pas perjalanan karena rumahnya dekat sawah, tidak sengaja ternyata dia itu jatuh. Pasti ya namanya tahu pasti hancur nggih, bapak-bapak ibu-ibu, hancur. Mobil angkutan yang harusnya dia naik ternyata pergi. Intinya dia merasa ini dunia ini sangat tidak berpihak pada dirinya. Padahal dia ini kalau bikin tahu modalnya cuma itu. Untung hari itu nanti besok buat modal. Jadi kalau tahunya tidak laku, tahunya hancur, itu pasti dia besok sudah tidak ada modal lagi untuk jualan tahu. Jadi katanya supir angkutannya ini pergi, tahunya jatuh, dia bingung. Kemudian dia pulang ke rumah dalam hati yang kesal, dia seperti berkecil hati. Dia menyalahkan dirinya, dia bilang ini saya ini kurang baik apa, saya ini sudah baik dan lain sebagainya. Mungkin saya ini dalam kebaikan saya ini saya masih kurang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi subhanallah hadirin yang dirahmati Allah, singkat cerita dikatakan bahwa tahunya ini kan sudah hancur. Tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya. Nah, datang ke rumahnya berniat mencari tahu-tahu yang rusak. Tahu-tahu yang hancur bukan untuk dimasak tapi untuk pakan hewan. Untuk dikasih makan ke ayam. Jadi dia dengan hati yang gembira, alhamdulillah. Ternyata dari musibah ini saya ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada saya. Jadi tahu-tahu yang rusak ini dia bisa jual. Dia bisa jual kepada orang yang beli itu untuk pakan ayam. Satu, modalnya balik. Kemudian yang kedua, ternyata mobil angkutan yang sering dia naik itu ternyata kecelakaan dan semuanya meninggal dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya. Diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dagangannya tetap nopo? Laku. Alhamdulillah. Niki sebenarnya kisahnya sederhana sekali. Sederhana sekali, tapi kita bisa mengambil pelajaran Bapak-bapak, Ibu-ibu apa? Bahwa ketika kita jadi orang baik, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita dalam keadaan yang tidak baik. Pasti Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik selama kita jadi orang apa? Baik. Ini pelajaran di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu alasan kenapa Allah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj ini juga kaitannya dengan husnuzon. Cuma bedanya kalau husnuzon yang pertama ini adalah husnuzon kepada Allah, kalau yang kedua husnuzon kepada hamba-hamba Allah. Jadi husnuzon kepada manusia ini penting juga Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan ini kita bisa ngambil intisarinya dari peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadangkan dengan orang-orang di pagi harinya, ada yang percaya dengan Nabi, ada yang ingkar dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi.
Orang yang percaya dengan Nabi salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niki termasuk yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Beliau percaya dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat. Sampai dikatakan dari semua sahabat, termasuk sahabat yang paling kuat imannya adalah Abu Bakar. Kenapa? Salah satu alasannya bapak-bapak ibu-ibu karena husnuzon yang ada di dalam hati Abu Bakar. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, niki penting kita husnuzon kepada sesama makhluknya Allah. Khusus juga untuk ibu-ibu harus husnuzon kepada suami-suaminya. Halo, halo, ibu-ibu harus napa? Husnuzon kepada suami-suaminya. Jangan terlalu curigaan sama suami-suaminya. Halo, jangan sedikit-sedikit, mana HP-nya? Saya periksa dulu isi HP-nya. Intinya kalau kita sudah hidup dengan kecurigaan, bapak-bapak, ibu-ibu, hidup ini tidak tenang. Nggih napa mboten? Hidup menjadi tidak tenang ketika kita curiga. Dan kita itu, dugaan kita, prasangka kita kepada seseorang itu akan menentukan sikap seseorang kepada kita. Kalau misalnya kita itu husnuzon kepada orang, maka insya Allah orang itu tidak akan jauh dari sangkaan kita. Ngaten nggih? Kalau kita bawaannya suuzon, bawaannya curiga, bawaannya buruk kepada orang, maka orang-orang yang di sekeliling kita maka akan jadi orang buruk semuanya. Karena apa? Karena Allah menyampaikan bahwa aku tergantung apa? Sangkaan hambaku terhadapku. Kalau kita husnuzon, kita berprasangka baik kepada sesama, maka insya Allah kita semuanya selamat. Amin Allahumma. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu saya sampaikan penting untuk kita semuanya. Supaya kita insya Allah di dunia ini bisa selamat dan juga bahagia. Dan juga kita berharap kita semuanya yang ada di sini tidak terkecuali termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki saya rasa cukup dari banyak peristiwa yang bisa kita ambil pelajarannya. Saya lihat yang hadir mulai ngantuk, mulai capek, ya tapi jenengan harus tahu bahwa yang bicara lebih capek sebenarnya nih. Oh siapa ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak manfaat, banyak ilmu yang kita dapatkan tentang bagaimana namanya istri itu harus husnudzon sama suami. Itu memang penting, cuman kadang suaminya sendiri sing ora iso dihusnudzoni kadang. Istri itu bisa husnudzon tapi suami ini ngaruh handphone didelekke terus kadang. Arep buka kuncine ra iso. Loh diganti meneh, diganti ya arep husnudzon lah angel ini. Ini tandanya suudzon yang baik dari ini ngono. Saya ndak husnudzon, saya ndak suudzon, cuman waspada. Nah, kadang juga namanya suami kalau kepingin istri panjenengan itu berprasangka yang baik, ya jenengan juga jadi suami yang baik. Jangan sidik-sidik delik-delikan, handphone didelikke ya, dompet didelikke, passwordnya bendino digonta-ganti lagi, maksudnya apa? Jangan sampai istri saya tahu handphone saya, walaupun ya tidak boleh memang, tapi kan kalau terbuka, seorang suami itu terbuka kepada istrinya, insya Allah husnudzon istri itu lebih mudah. Cuman suami sekarang kadang ya memang ngono kuwi, pengennya istri itu harus nurut, tapi dia sendiri tidak bisa mencontohkan bagaimana cara nurut itu bagaimana kadang. Wah kuwi sing angel saiki. Nek istri-istrine Kanjeng Nabi, istri-istrine sahabat zaman biyen insyaallah masyaallah apa meneh istrine Sayyidina Umar, iya Beb ya. Kita bela Bu, jenengan kan dienteki karo Ustaz Soleh to, tak bela jenengan. Ya toh. Ya Bu. Nek kepengin suami itu kok nen dapat husnudzonnya daripada ibu-ibu, ya bapak-bapak ya kudu terbuka.
terbuka. Jangan delik-delikan, handphone barang didelikke nganti arep BAB barang wae kok digawa iki lho. Klunting sesek ana kancaku arep ngebel iki. Wah gayane arep kancaku. Wes zaman saiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita menjadi suami istri yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam fitnah-fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayo kita uluk salam salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng-sareng. Semoga salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan uluk salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita, pembuka daripada segala hajat-hajat kita, doa-doa kita pada malam hari ini sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Sedayanipun sareng-sareng selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita tercinta Republik Indonesia, menjaga kota kita tercinta, daerah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang tua kita, guru-guru kita, para alim, para ulama, habaib, kiai, ustadz kita dalam penjagaan Allah yang sempurna, dijauhkan dari segala macam perpecahan, musibah, bala, bencana dan fitnah akhir zaman. Di antara mereka yang ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada anak-anak kita yang dalam keadaan sakit, anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang menitipkan doa kepada kita, bahkan diri kita sendiri yang dalam keadaan sakit, bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah takaramu alaina wa alaikum wa alaihim bisyifa'il ajil wa lutfi syamil wa yahulu bainana wa bainal amradhi wal asqam bihurmati Sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuqna jami'al afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukrul afiyah wa yumati'una bi asma'ina wa absarina quwwatina fi sabilih wa yu'ti kulla sa'ilin su'lahu wa ma'mulahu wa limnudhillahu rasulah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمين رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماد الممدود. صلى الله فحضرت عليه. بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالطرب يهلا المثاني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجودي الله الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أغنى بك إلا بك نسعد
وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأصراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك
وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين. قبل كل حاجتنا مع الصحة والعافية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.